ओडिया मास्टर राजेश पिले समस्त को स्वागत आम चैनल को ओडिया मास्टर राजेश चैनल को ये चैनल रे +2 +3 रो समस्त क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जाउची। आज चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु। ए भिडियोटा से मानक पई जो माने ए वर्ष +2 फर्स्ट ईयर एग्जाम देबा को जाउचंती पिले पूरा एमआईएल ओडिया रो 100 मार्क प्रश्न आसी गला। पूरा फुल मार्क 100 रु 100 रखिबार तरीका आपण माने आसंतु पूरा आंसर सहित आपण मानक आलोचना करिवि। एई क्वेश्चन व्यतीत बा एई आंसर व्यतीत अन्य किछि आपण परीक्षा रे आसीबो नै, से जेउ कॉलेज हेउ थाउ ना काहेकि। प्रथम क्वेश्चन चलंतु आपण माने जानि जंती गद्य रु 5 मार्क, पद्य रु 5 मार्क एवं गल्प रु 5 मार्क। कोन कोन पिला माने ना गद्य रु 5 मार्क, गल्प रु 5 मार्क, एकांकी रु 5 मार्क। प्रथम चलंतु कोन रहिछि संभाव्य प्रश्न, गोटे कॉलेज रे प्रश्न आपण सम्मुख नहीं आसी। रेंगुर पुर नाम कौन था? सठिक उत्तर जो बगला। कटुआल कौन परिक्रमा करुला रे पिला माने? नगर। नगर सठिक उत्तर। मधुबाबू केउ धर्म को ग्रहण करते? केउ धर्म को रे पिला माने? ख्रीष्ट धर्म परा। स्वाधीनता ही सेमानक पक्ष थिला डैश कौन रे थे? पुरस्कार। मंत्री पुओ काहाको विवाह हला माने बाहाला? राजांको भौणी की परा। परवर्ती क्वेश्चन को चला पिला माने टिके आलोचना करि दबा। कोन अछि रे? आसीगला परवर्ती क्वेश्चन केथुर आसीची? साहाड़ा वृक्षरु आसिला माने पद्य विभाग रे। साहाड़ा पत्र को घानिले कोन प्राप्ति हुए? भोजन। पृथ्वीर दानी मानका मध्य अग्रगणी किए? नृग राजा परा। सठिक उत्तर जो नृग राजा। शीत ऋतु रे सूर्य केउ दिग को गति करंती? पिला माने दक्षिण दिग को। सठिक उत्तर। वज्र ठारू कहार आंट अधिक? बलिर शक्ति। कलंक फिटिगले व्यक्ति कौन उपभोग करे? जगत सुख। परवर्ती क्वेश्चन को चलंतु आमे आलोचना कर दबा टिके पिला माने। कोन अछि रे पिला माने? एबे गल्प एकांकिका प्रश्न। राजेंद्र केउ फिल्म देखिबा को जाउथला? कोन फिल्म पिला माने? सठिक उत्तर वेंटर वाली। परवर्ती क्वेश्चन गोपी को के पिटिला बोली से कहिथिले? के पिटिला? केही किए जणे। स्त्री तार स्वामी की केउ लोक बोली कहिछि? केउ लोक गिरे छुआ माने कहि परिबो? अहंकारी बोली। अहंकारी। तांकर एक कोणा माड़ी बसिछि बोली माँ कहिछि। केउ कोण रे पिला माने? बड़ बयस। ए भालुर पूर्व पुरुष किए बोली कैलाश कहिछि? जाम्बवान। चलंतु ये थिला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। कोण पड़िथिला? शुक्रजानी कोण पिका करि टाणे? वीडियो टिके लेंदी हेई पारे, लॉन्ग हेई पारे। आपण माने वीडियो टिको संपूर्ण भाବରେ देखिबे। प्रथम युक्त 2 छात्र छात्री गण से साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, आपणकर एई थ्रू ही आसीबो। पूरा 100 मार्क आलोचना कर देबी पिला माने। लेखक हाजी को कौन कहिथिले? केउ राजांक नाम रे गोटे वर्ष गणना हुए? स्वाधीनतार प्रथम दिनटी शहर किपरि कटिथिला? शहीद हॉल रे केउ मानकर खोदित इतो कथा? काहाकू एई भलिया प्रश्न सब आसी देखंतु। लेख लेखांक सहित 3 मार्क आसी। सूचना देले गोटे मार्क। शुक्रजानी रो घर कोण संपर्क वर्णनाकार लेखक काश्मीर वर्णना किपरि करचंती? जुगे जुगे। गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आपण माने पिला माने देखंतु। जुगे जुगे महाभारत नाटक शेष दृश्य कौन पड़ी? चलंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पड़ता से देखीद आलोचना करवा। कौन पड़ता पिला माने? चलंतु हाँ आसीगला देखंतु 10 मार्क पड़ी। बुद्धि होची लेखा लेखक नाम उल्लेख 150 शब्द मध्य किंतु एठी कौन कॉलेज रे 5 मार्क विशिष्ट हो पारे। प्रश्न पचार देखो आपण मानक के विभाग प्रबंध विभाग से मो स्मरणीय दिवस प्रबंधर सारमर्म लेख। एटा आपंकर 5 मार्क पड़ पारे। परवर्ती क्वेश्चन देखो नृगराज चैत्र वैशिष्ट्य निरूपण कर बा पचारि पारे। पयर पशुची शरण माँ मित्रता हेमकाल मध्य परिपड़े पिला माने देखंतु एटा गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन। एवं नाटक आसी देखंतु अत्याचारित एकांकिका नामकरण सार्थकता प्रतिपादन करबा दर्शाओ। एवं भालु पद्रवर एकांकिकार सुरेश चरित्र चित्रण कर। ये थिला आपण मानकर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। बन्या पीड़ित एवं गोटे आपणकर एप्लिकेशन बा दरखास्त पड़ुची। बन्या पीड़ित अंचल को बा रिपोर्ट राइटिंग मध्य पड़ी पारे। बंटन पाई अनुमति सहयोग प्रार्थना कर विद्यालय नैतिक शिक्षा एवं कौन आउ टे कौन पचार चलती आलोचना करवा। व्याकरण पाठर मध्य आसुची। एई भले तिला गोटे कॉलेज रे आसीथिबा प्रश्न युक्त 2 रे। आसंतु आमे पूरा पूरा माने लॉन्ग क्वेश्चन को पूरा एमसीक्यू को पूरा सुंदर भाव आलोचना कर दबा। आसंतु टिके आलोचना करवा। एबे कौन कौन आपण मानक पई गुरुत्वपूर्ण रहिछि? आस किसे बचो चालिबो करगो आहा काटी दिन नै सरे।
ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ କେন ଏଇଠି ଅଛି ସରି ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଦେବା। ସେଇ ମୋ ସ୍ମରଣ ଦିବସର ସାରମର୍ମ ଉଦ୍ଘାଟନ କର। ପିଲାମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେଇ ମୋ ସ୍ମରଣ ଦିବସ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିକେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାପ ଏକାଥର ଜଣେ ସଫଳ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ଐତିହାସିକ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଓ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସେଇ ମୋ ସ୍ମରଣୀ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାପ ରଚିତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ମୃତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଜନତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ହାତ ଲେଖା ନୋଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେସବୁକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ବଳିଜ ଜୀବନଧାରଣରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରବନ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଥିଲା ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମର କ'ଣ ସେଇ ମୋ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ହାତ ଲେଖା ନୋଟ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସି ଝେଲମ ନଦୀର ସନ୍ଧ୍ୟା। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାଶ୍ମୀର ଯେଉଁ ରଚନା ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାପମୋଚନ କବିତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପଢ଼ିବେ ଲେଖିନେବେ ଖାତାରେ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ହେମକାଳ କବିତାର ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ଆମ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ କହି ରଖେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯାହା ପଢ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଲେଖିବେ ସଠିକ୍ ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିତ୍ରତା ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ମିତ୍ରତା ପଦ୍ୟର ସାରମର୍ମ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ସେହିପରି ମିତ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କାରଣ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଆସିବ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପୟରେ ପଛୁଛି ଶରଣ ସାରମର୍ମ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। କବିତା ପୟରେ ପଛୁଛି ଶରଣ କବି କିଏ ଭୀମ ଭୋଇ। ପ୍ରଥମ ଟିକେ କବିଙ୍କ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଲେଖିଛୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କବି ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ପୟରେ ପଛୁଛି ଶରଣ କବିତା ସ୍ତୁତିଚିନ୍ତା ମଣିର ଶତାବ୍ଦୀ ପଲ୍ଲୀରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏହି କବିତାରେ କବି ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଉକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିନିଅନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବେ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ସୀମିତ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ନାଟକ ଆସିଗଲା ଏକାଙ୍କିକା ତା ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଏକାଙ୍କିକା ଅଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଭାଲୁପଦ୍ରବ୍ୟ ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲେନ୍ଦି ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କହୁଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟରୁ 5 ମାର୍କ ପଦ୍ୟରୁ 5 ମାର୍କ ଗଳ୍ପରୁ 5 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ 15 ମାର୍କ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବେ। ତାର ଏନ୍ସର କି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ସର ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା 15 ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ ଯେଉଁ କଲେଜ ହେଉନା କାହିଁକି ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜ ହେଉନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କଲେଜ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ MCQକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। MCQରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ସେହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ MCQ ଆସିଗଲା। ଏ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସରସ୍ୱପଦର MCQ ଆପଣମାନେ କେତେରେ ପଢ଼ିବାରେ ପିଲାମାନେ ଗଦ୍ୟରୁ 5 ଗଳ୍ପରୁ 5 ଏକାଙ୍କିରୁ 5 ସେହିଭଳି ଭାବରେ MCQର ପୁରା ଉତ୍ତର ସହ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭିଜିବଲ୍ କରୁଛି। ଏ MCQ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ରହି ସ୍କିପ୍ କରି ଆପଣମାନେ MCQ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବେ କାରଣ ଏଥିରୁ MCQ 15 ମାର୍କ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଇଏ ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଲା ଭୀମ ଭୂୟାଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ କେଉଁ ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧୁବାବୁ ବିଷୟରେ ଆସିଗଲା। ଏ ମଧୁବାବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ MCQ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାଭାରତ ଯୁଗେ ଭାରତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ MCQ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ଆତ୍ମା ବା ମହାତ୍ମା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କବିତା ବିଭାଗ ଆସିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ MCQ ଆପଣମାନେ ସେ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ MCQ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନୂରଗଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଗଦ୍ୟରୁ 5 ପଦ୍ୟରୁ 5 ଗଳ୍ପରୁ 5 ଆପଣମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହିମକାଳ ପିଲାମାନେ ସାପମୋଚନ ହିମକାଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ MCQ ମିତ୍ରତା ଆସିଗଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୟରେ ପଛୁଛି ଶରଣ
से पुणी थर पयर पशु शरण तार मध्य एमसी को आपण सम्मुखें मुझे नहीं आसी भिडियो लेंदी हो पारे जो मुझे जल्दी कही आपण मैंने पूरा भिडियो संपूर्ण भाव में अत्याचारिता नाटक बनमाली बह कला बेले के कॉलेज रे पढ़ुले आए कॉलेज रे से भाव में आपण मैंने भिडियो भल भाव में देखिए एवं पूरा गद्य 5 मार्क पद्य 5 मार्क गल्प 5 मार्क एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपण परीक्षा थ्रु ही आसो आपने देखा पाइबे। तेणु आपण मैंने गोटे काम करूँ भिडियो संपूर्ण भाव में टेक्निक कर 3 खन कर सठिक भाव में तदारख कर देखु पूर्व मुझे आपण मानक लंग क्वेश्चन गद्य 5 पद्य 5 गल्प 5 सिलेक्शन देदेली एवं एमसीक्यू 5 10 5 15 अर्थात आपण मैंने 30 मार्क सिलेक्शन पाईगले। आपण मान आशा करें आपण परीक्षा भल हो शुभ हो आपण मान सांग साथी को भिडियो शेयर करेंगे निश्चय। जय जगन्नाथ।